Hello, good morning. Hi. Parihamig sa nina ron oh. Asa naman to? Hanami. School na pod mi guys. Ay tubang sa pang good morning sa mo. Good morning sa. Mga vlog to. Good morning. Good morning. Yes, Rosario, Bais City, Barangay Rosario doon. Barangay Rosario. This is a place limpyo ug bahid. Tungod sa among kapitan, nagbuotan o guwapa. Thank you. This is our Red money kay dayon ako kay